नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवित्रा ओडिया ब्लॉग पाखु मन स्वागत जनाऊँ। चलते मैंने पढ़िया आज प्रवचन हो देखा थोड़ी भक्त की बदला है मोड़ीमा आपण को कान गला पड़े सेते बेले भगवान भक्त बसळ सिया भक्त डाके सुनी पेलो पछे पछे बसा गमे खीर भगत बस किए भगत रे बंदा किए आया तेणुकरी जते बेले गजराज चिंता कला से चक्र बेसी कुबीर बेकटी को काटी देले कुबीर मरिबा बेले शेष निश्वास छाड़िला बेले कहिला ए मरिबा मु तो आपणकर किछि क्षति करि नाही आपण काई कि बिना कारण मोर बेकटी को काटी देई मोर जीवन नै गले सेते बेले भगवान कहले मन दुख कर्म रे कुबीर मन दुख जमा नहीं परियोगी आया मोर भाई भौणी माने बसी जे ताका भाई गोटे प्रश्न रहिला दुई के ठारू 25 परीक्षा ता भीतर केउ परीक्षा पतारे तळे देखि कि ऊपर दीटा को मिसेल सेति होतियो जहा भी अछती मो भाई भौणी माने बसी सेटा को उत्तर देबे आउ मो भाई भौणी माने का भाई कहूची खेलुआ बुद्धि छाड़ रे Bakuno, kamu lagi dah sebut ni berapa
ସାଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ କଥା କଥିଏ ଶିଖିବ। ପାଞ୍ଚ କଥା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯଦି ସେଠି ବସିଥିବ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କାନରେ ପଇଲା ଗାଁକୁ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଗାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ଖଳଜନ। ସିଏ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଖଳ ଗାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଏଇଠି କଜିଆ କରି ଲାଗି ମାରପିଟ ଲାଗି ହଣାମଣା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତମେ ଏକାଠି ରହିବ ଏକୁ ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଲେଖାଗଲା ସାଧୁ ଯେ କଲିକତାର ପଙ୍କବଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ବାଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିବା ଏବଂ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରି ମୋର ବାଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ଶିଖାଇ ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁବେ কে আনিল রে সচি বাবারে উদয় হইলে ইচ্ছা কে আনিল কোথায় ছিল রে ভগবান আইলা কে আনিল রে কোথায় ছিল রে ভগবান আইলা নাম ভজ নাম চিন্ত